Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, semuanya nama saya Muhammad Rafi Fadlur Rahman dari Teknik Informatika 2020. Dan di video kali ini kita akan mengupas soal reading dari TOEFL test. Oke, uh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas ya. Oke, jadi langsung ke soal pertama. Directions. Now, answer the questions. Nomor 1. According to the paragraph 1, why do researchers doubt that agriculture developed independently in Africa? Oke, pertama kita harus cari dulu paragrafnya. Jadi kita lihat dulu soalnya ke paragraf 1. Jadi biasakan dulu untuk membaca pertanyaan ya, baru membaca bacaannya. Karena kalau kita menghabiskan waktu untuk baca bacaannya, nanti takut nggak keburu waktunya ya. Oke, langsung aja. Kita baca, there is evidence of agriculture in Africa prior to 300 BC. It may have developed independently, but many scholars believe that the spread, nah ini udah mulai nih ya, many scholars believe that the spread of agriculture and iron throughout Africa link it to the major centers of the East and Mediterranean world. The drying up of what is now Sahara Desert had pushed many peoples to do the south into sub-Saharan Africa. These people settled at first in scattered hunting and gathering bands, although in some places near lakes and rivers, people who fish with a more secure food supply live in larger population concentrations. Agriculture seems to have reached these people near the Agriculture seems to reach these people from the Near East, since the first domesticated crops were millettes and sorghums, whose origins are not African but West Asian. Once the idea of planting the Jews, Africans began to develop their own crops, such as certain varieties of rice, and they demonstrated a continued receptiveness to new imports. The proposed areas of the domestication of African crops lie in a band that extends from Ethiopia across southern Sudan to West Africa. Subsequently, other crops such as bananas were introduced from Southeast Asia. Oke, dari sini kita dapat kesimpulannya. Orang-orang Afrika mulai mengembangkan tanaman mereka sendiri seperti nasi, dan dia mulai melanjutkan barang-barang impor gitu ya. Proposed areas are limitation of Africa lie in a band and extends Ethiopia. Oke, jadi intinya mereka itu tidak bukan dari masyarakat yang agrikultur, tapi mereka itu datang dari sebelah timur. Maksudnya budaya agrikulturnya datang dari sebelah timur. Karena awal-awal domesticated crops atau apa ya namanya, lauk, ya pokoknya tanaman-tanaman yang untuk makanan pokok itu millet dan sorghum, yang mana asalnya itu bukan dari Afrika tapi dari Asia Barat. Yang sekarang berarti udah ketemu ya jawabannya ya. Yang A kita baca dulu. African lakes and river already provided enough food for people to survive without agriculture. Enggak, salah. Kenapa salah? Karena tadi fokusnya yang tadi ya, yang gara-gara makanan tadi itu ya. Jadi yang B ini, the earliest examples of cultivated plants discovered in Africa are native to Asia. Jadi makanan-makanan yang dibudidayakan itu, tumbuhan yang dibudidayakan itu rata-rata asalnya bukan dari Afrika, tapi dari Asia gitu. Oke. Selanjutnya di paragraf 1, di nomor 2. In paragraph 1, what does the author imply about changes in the African environment during this time period? Dalam paragraf 1, apa yang dimaksud penulis tentang perubahan di lingkungan Afrika selama periode ini? Paragraf 1 lagi balik ya. Oke.
Paragraf 1 itu berarti kita cari kata kuncinya tadi ini ya. Apa namanya? African environment, lingkungan Afrika. Oke. African environment. Nih. The drying up of what is now Sahara Desert had pushed many peoples to the south into sub-Saharan Africa. Ini, jadi ini ketemu kata kuncinya ya, yang sedang terjadi di apa namanya di Afrika sekarang itu, ini ya, mengeringnya Sahara gurun Sahara yang membuat banyak orang hijrah ke selatan, ke dalam sub-Sahara Afrika, ke dalam Afrika sub-Sahara. Jadi jawabannya itu kata kunci desert tadi ya. Yang A kita lihat dulu, the climate was becoming milder, allowing for a greater variety of crops to be grown. Bukan. Yang B, although periods of drying forced people south, their returns once their food supply was secure. Nggak ada kata-kata return di situ ya. Yang C, population growth along rivers and lakes was dramatically decreasing the availability of fish. Nggak ada sangkut pautnya sama ikannya. Yang D, a region that had once supported many people was becoming a desert where few could survive. Nah, yang D ini berarti jawabannya. Sekarang yang 3. According to the paragraph 2, camels were important because they... Oke, lihat ke paragraph 2 sekarang. The stock also came from outside Africa. Cattle were introduced from Asia, probably were domestic sheep, goats. Kita nggak usah baca panjang-panjang, kita langsung cari kata kuncinya aja. Camels, oke? Okay? Kita cari camels. Nah, camel introduced around the 1st century. This one important innovation because the camel's ability to thrive in harsh desert condition. And carry large of loads. Berarti karena apa? Karena dia itu tangguh dan bisa banyak bawa barang, gitu kan. Jadi efektif, efisien untuk transportasi. Oke. Cari kata kunci transportasi ya. Yang A, were the first domesticated animal, bukan, pasti salah udah. Terus yang B, a lot the people of West African savannas to enggak, empire nggak ada hubungannya sama kekaisaran. Yang C, help African peoples defend themselves, enggak, salah juga. Yang D, made it cheaper and easier to cross the Sahara. That's right. Jawabannya D ya berarti. Nah, terus yang nomor 4, the word profound in the passage is closest meaning to profound. Okay. Kita cari kata profound. Profound itu di di paragraf 4 ya. This technological shift caused profound changes in the complexity of African societies. Jadi perubahan teknologi menyebabkan perubahan yang profound sebenarnya artinya mendalam ya, bisa jadi makna yang dalam kalau sebenarnya literatur ya. Tapi kita di sini lihat dulu konteksnya. Di sini teknologi berubah menjadi masyarakat sosial Afrika menjadi lebih kompleks lagi. Jadi profound itu kayak lebih perubahan yang karena teknologi sih kayak berkembang gitu loh. Jadi kita kaitkan dengan konteks di sebelumnya. Jadi profound di sini itu fascinating, itu indah kan, necessary penting, temporary itu artinya sementara bukan. Jadi yang betul itu jawabannya adalah yang B, far reaching atau cenayang. Enggak cenayang sih, kayak apa ya? Kayak itu visual kayak jauh gitu deh.
Maaf ya penjelasannya kalau kurang, soalnya ya maaf, saya masih pemula juga di situ. Oke. Yang kelima, the word ritual in the passage is closest in meaning to ritual. Kita cari lagi ritual. Nih ketemu nih. Kita kalau nyari kayak ginian tuh dari lihat, jangan baca langsung dari sini ya, takut nggak tahu konteksnya. Jadi kita baca dari kalimat, dari awal kalimat, atau kalau bisa dari kalimat sebelumnya gitu. Kita coba baca dari sini dulu ya, dari those. Oke. Those who knew the secrets of making iron gained ritual and sometimes political power. Jadi mereka yang tahu rahasia cara pembuatan besi mendapatkan ritual dan kadang kekuatan politik. Oke. Ritual di sini artinya apa? Kita lihat pilihan gandanya. Ritual militeri enggak, physically enggak, fisik, militer enggak, jauh banget makanya. Seremonial, nah ini nih. Kita lihat yang lain ya. Permanen enggak, karena ritual di sini dari arti awalnya aja udah menyimpang banget dari tiga ini ya. Yang paling benar itu seremonial atau perayaan. Jadi mereka yang tahu rahasia atau rahasia pembuatan besi itu dapat semacam perayaan gitu, dan juga kadang mendapatkan kekuatan politik gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 6. According to paragraph 4, all the following were social effects on the new metal technology in Africa, except. Menurut paragraf 4, beberapa ini adalah sosial efek sosial dari teknologi baja, teknologi metal, teknologi baja atau besi di Afrika, kecuali paragraf 4 ya, kita lihat ya. Oke. Oke. Kita kan nyari kecuali ya. Tadi kita udah baca, kita baca ulang lagi ya. Tadi maaf saya lupa baca. Jadi, this technological shift caused profound changes in the complexity of African societies. Iron represented power. In West Africa, the blacksmith who made the tools and weapons had an important place in society, often with special religious powers and function. Iron hoes, which made the land more productive, and iron weapons, which made the warrior more powerful, had symbolic meaning in a number of West African societies. Those who knew the secrets of making iron gained ritual and sometimes political power. Oke, jadi di sini itu masa metal atau masa ditemukannya besi itu ya, itu jadi apa ya? Blacksmith atau pandai besi yang bisa bikin alat atau senjata punya tempat yang spesial di komunitas, di masyarakat. Mereka bisa dapat secara khusus power keagamaan dan fungsinya. Iron house ini semacam apa? Kalau di Madura itu namanya curit yang mana itu yang buat crop, which made the land more productive, bisa membuat tanah lebih produktif. Dan senjata dari besi dapat membuat kesatria mereka jadi lebih kuat. Punya simbol apa, makna simbolis di banyak Afrika Barat, di banyak masyarakat Afrika Barat gitu ya. Oke. Kita lihat di sini tadi itu kecuali access to metal tools and weapons created greater social equality. Nah, ini nggak dibahas tadi nih, equality kan. Udah jelas jawabannya A berarti kan. Coba kita lihat yang lain, yang B ya. B. Metal weapons increase the power of warriors. Ya betul, tadi kan nambahin kekuatan karena kan ya dengan ditemukannya besi otomatis senjata mereka udah bukan kayu, bukan bambu lagi, jadi lebih kuat ya. Terus yang C, iron tools help increase the food supply. Betul, tadi yang crop tadi ya kan, yang apa namanya,
iron hose. Okay. Terus yang D, technical knowledge gave religious power to its holder. Jadi pengetahuan teknologi membuat punya kekuatan religi juga bagi yang memilikinya gitu. Betul juga. Oke. Sekarang yang nomor 7. Which of the sentences below best expresses the essential information in the highlighted sentence in the passage? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential information. Jadi, di manakah kalimat di bawah ini yang yang memiliki informasi yang penting dan di highlight di dalam sentence, di highlight dalam bacaan di atas. Kita lihat dulu ya. Yang ini nih, yang di highlight ya. Unlike in the Americas, where metallurgy was a very late and limited development, Africans had iron from a relatively early date, developing ingenious furnaces to produce the high heat needed for the production and to control the amount of air that reached the carbon and iron ore necessary for making iron. Okay. Jadi tidak seperti Amerika, di mana metalurgi itu datangnya agak lambat dan terbatas pengembangannya. Afrika itu punya besi, itu termasuk yang cukup awal-awal ya, karena dia bisa mengembangkan peralatan furnaces itu kayak apa ya, peralatan dapur itu yang tradisional dan membuat kompor lah ya. The high heat needed for production and to control the amount of air. Okay. Jadi bisa mengatur juga udara yang masuk dan udara yang keluar gitu. Okay. Langsung lihat aja jawabannya. Oke, yang paling benar ya. Yang A kita baca dulu. Saya minum dulu ya. Yang A, while American iron makers developed the latest furnaces, African iron makers continued using earlier techniques. Salah, karena kebalikan, tadi yang mempunyai alat-alat terbaru itu justru si orang-orang Afrika, bukan orang-orang Amerika gitu kan. Oke, maaf tadi saya ngetes doang. Oke, selanjutnya. Yang D, Africans produced iron much earlier than Americans, inventing technologically sophisticated heating systems. Oke, ini yang benar tadi, yang B. Jadi Afrika itu sudah bisa memproduksi besi lebih cepat, lebih awal daripada Amerika, karena mereka menciptakan teknologi yang sangat canggih untuk masalah pemanasannya, sistem pemanasannya. Oke, coba kita baca yang C ya, jawabannya yang B. Kita baca yang C. Iron making developed earlier in Africa than in the Americas because of the ready availability of carbon and iron ore. Ini nggak dibahas tadi di highlight setnya ya. Yang B, both Africa and Americas developed the capacity for making iron early, but African metallurgy developed at a slower rate. Enggak juga, karena bukan yang esensial ya. Yang esensial tadi yang awal-awal, yang kalau Afrika itu sebenarnya lebih maju awal ya dari Amerika, karena dia sudah punya teknik pemanasan iron yang cukup canggih gitu. Oke, yang ke-8. Paragraph 6 mentions all of the following as possible causes of the Bantu explosion, except. Kita lihat langsung ke paragraf 6. Oke, kita baca ya.
The diffusion of agriculture and later of iron was accompanied by a great movement of people who may have carried these innovations. These people probably originated in eastern Nigeria. Their migration may have been set in motion by an increase in population caused by a movement of peoples fleeing the desiccation or drying up of the Sahara. They spoke a language, Proto-Bantu. Bantu means the people, which is the parent tongue of a large number of Bantu languages still spoken throughout sub-Saharan Africa. Why and how these people spread out into Central and Southern Africa remains a mystery. But archaeologists believe that their iron weapons allowed them to conquer their hunting-gathering opponents, who still use stone implements. Still, the process is uncertain, and peaceful migration or simply rapid demographic growth may have also caused the Bantu explosion. Jadi Bantu explosion ini ada dua tadi kita lihat di sini ya. Karena pertama antara dia itu sudah canggih alat-alatnya, jadi bisa menaklukkan lawan-lawannya, atau yang kedua itu migrasi yang peaceful, yang damai, karena pertumbuhan demografik yang banyak, jadi hijrah gitu ke sana. Kita baca jawabannya. Yang A, coba access to metal tools and weapons created greater social equality. Ini udah. Oh, sorry. Yang 8 ya, nomor 8 ya. Oke. Kecuali kan, di sini kecuali ya. Yang A, superior weapons. Bisa jadi. Superior weapons, sorry. Iya, maksudnya superior weapons, iya. Better hunting skills, nggak disebutin. Peaceful migration bisa jadi. Iya maksudnya. Maksudnya ya bisa jadi, karena kan belum jelas ya alasan kenapa dia bisa sampai hijrah ya, Bantu ini. Increase population bisa jadi juga. Nah, yang nggak sebutin dan nggak ada di teori itu yang B, better hunting skills. Karena itu ya nggak disebutin tadi. Okay. I think that's all for today. Karena mengingat waktu yang udah mulai menipis juga. Okay guys, I think that's it. And thank you guys for watching. Hope you guys see me in another video. Without banyak ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rafif. Peace out.